BBM, kailangan siya po. Wow! BBM kay dagan siya mo. Sir. Bakit BBM, kay BBM siya po. Okay mga kababayan, once again magandang araw po sa inyo, and ito pong gagawin po natin kalye survey at this time ay part 2 na po ito. So sa unang kalye survey natin, kanina lamang ho, ilang minuto pa lamang ho nakakaraan, ay nakakuha po siya ng 0 dito si Bongbong Marcos, and nasa 106 naman si former President Rodrigo Roa Duterte. And ginagawa po natin itong kalye survey sapagkat gusto po natin ipaalam, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, kung gaano nga ba kalakas itong si former President Rodrigo Duterte dito po sa Pilipinas, at kung paano nga ba siya minahal ng sambayan ng Pilipino. Ito pong gagawin po natin kalye survey, uncut po ito sapagkat marami po ang mga naninira kay former President Rodrigo Duterte. Ayan, sa darating po na Mayo, sino po yung mas napupusuan po ninyo? Duterte. Duterte. Oh. Okay, Duterte si sir. Si nanay muna. Si ma'am, ikaw ma'am. Oh, Duterte. Ikaw ho sir. Tatlo tayo. Oh, tatlo. 1, 2, 3. Oh, yan. Tapos balik ka sa agi, ha? Okay. Ma'am, mayroon to. Ayaw ni ma'am sumali. Ito si ma'am, baka gusto sumali. Ayaw niyo sumali? Ayaw. Ayaw. Sa kabila, doon tayo. Hindi, dyan muna, oh. Ay, mapunta doon. Sige. Ma'am, ito na si ma'am, oh. Survey lang. Dili. Survey lang po ni. Ma'am, sa darating ho na Mayo, sino po napupusuan po ninyo? Duterte. Kayo ma'am, Duterte. Dalawa. Duterte. Ma'am. Kayo dyan, ma'am. Kami, kayo. Kayo. Ma'am. Kayo, kasama mo. Kayo ma'am. 4. Oh, Duterte. Isa, dalawa, Oh, part 2 na ito, tatlo, ha? 4. Part 2 na ito. Grabe. Ilan yung kanina natin ba? Ilan bilang nun ba? Sir, bilang. Mayungod to. Sa darating na Mayo, sino napupusuan mo? Duterte. Okay, salamat kayo, sir. Si ma'am. Ma'am, Duterte pa rin. Ay, Duterte. Duterte pa rin. Salamat kayo. Duterte taoy. Duterte. Paglubad. Ha? Paglubad, Duterte pa rin. Why good? Oh, asa naman? Sir, ayong to. Ini. Sir, bilang sir. Oh, survey lang. Sa darating na Mayo. Carmen, sir. Ayan. Duterte si sir. Sir, Oh, ito si sir. Ito si sir, Duterte gyapon. Duterte. Dalawa. Oy, maingod ko, sir. 1, 2. Always. Si Madam Duterte. Oh, yes. Duterte. Yes, Subscriber ka isa. ng PL, eh. Si sir. Salamat. Duterte. Tapos na yan, sir. Salamat kay ma'am. Ma'am, salamat ha. Salamat kayo, sir. Sir, salamat po. Salamat. Hello ma'am. Pagbalik namin. Pagbalik kami. Ubusin namin yan. Kayo ma'am. Sir, bilang para sa Mayo, darating ho na Mayo. Sino napupusuan ninyo dyan? Team Duterte or Team Marcos? Duterte. Kayo sir. Sir, bilang ho. Duterte rin. Kayo ma'am. Tatlo. Kayo ma'am. Solid. 4. Ay, grabe. 1, 2, 3, 4. Salamat po. Ayun, Magandang araw. Saan tayo ba? Oh, diretso dyan. Pag gano'n tayo. Salamat mama. Okay. Pakaliwa tayo, pakaliwa. Oh, dire. Saan? Tara. Pero di pa natin natatanong yan eh. Oy, kalabis, binangkal, oh. Nanawan mo lagi mo. Ay, Ito mama. Oh. Ikaw ma'am. Marcos, Team Duterte. Duterte. O yan sila ma'am. O Duterte perme sir. Tatlo, Duterte. Tatlo. Tatlong Duterte. Okay. Tatlo. Tatlong Duterte. 1, 2, 3. Okay, doon tayo. Sa kaliwa pa. Dito bala. Oh, yan. Dito kaya. Ayo. Dito. Dito ba? Oh, dito. Yan. Ito, puyok ka niya. Oh, Digo City, ito mga kababayan. Ito, palengke ng Digo. Grabe. Maraming tao, landslide, si Tatay Digong dito. Dito? Dami tao. Yan tayo? Pagtog dyan eh. Ayun, dami oh. Dito tayo. Sir! Ay, dira. Mayroon to. Duterte. Sa darating na Mayo, Duterte Marcos team. Duterte. Ma'am, ikaw ma'am. Ayaw ni ma'am. Oh, Duterte isa. Duterte isa lang. Yan. Salamat sir. Oh, si Nanay. Ma'am, ayong udto. Ito na eh. Sir, bilang o. Sa darating... Duterte may tanan. Salamat ma'am. Naglagot na si Nanay. Oh, ayan ha, isa.
Duterte. Pwede ta dyan magsulod. Oh, pwede. O, sulod sige, ka sige. dire. Salamat kayo. Salamat, Nay. Marcos Tema. Mag-survey lang ni ma'am. Duterte yun, yung sa. Para sa Pilipinas ang sagot. Oh, Sa darating po na Mayo, sino nas pupusuan po ninyo? Duterte, Marcos, team. team. Duterte si ma'am. Kayo ho, ma'am. Duterte, oy. Duterte kayo, ma'am. Duterte. Duterte kayo ho. Duterte. Sir, matik 1, 2, 3, 4, 5. Si sir na nakablo. Okay, 5. Oh, lima. Ito, lagay muna natin. Oh, 1, 2, 3, 4, five. 5. Yan. Oh, si nanay. Ma'am, sir, bilang. Paliwag tunay. Ay, mayo mo nito. Duterte, Marcos. Duterte. Okay, Duterte ha. Why lang kayo, One. nanay. Okay. Ganito banda. Oh. Ma'am, ayong udto ma'am, sir, bilang. Duterte pa din si ma'am mo. Talaga, bay. O, iyakan na naman sila nito, bay. Ma'am, ayong udto. Sir, bilang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating ho na Mayo. Duterte. Pala, Duterte. Lagyan natin. Mapalayo, mapamalapit. Sir, ayong udto. Kini. Sir, yun na kinadali ko. Ayaw na si sir. Salamat, sir. Nagdali. Ayaw siya. Direta, dire. Hello, sir. Sir, bumunta na lang, sir. Survey lang, sir. Survey lang ho. Survey lang, sir. Sa darating po na Mayo, sino pong napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Okay. Ikaw, sir. Pass. Ikaw, sir. Survey lang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa Duterte. Okay. Oh, okay. Sulit si Tatay Digong dito, Team bay. Duterte. Bagsak na naman si Bagagbay. Ay, ito sila, ma'am. Oh, Sir, baka gusto mo sumali. Team Duterte. Duterte talaga. Okay. Ayan, sila na. Ma'am, survey lang pa. Team Duterte, Team Duterte daw talaga eh. O si ma'am, ito. Ma'am, pwede pong sumali sa survey? Duterte gapon. Ikaw, ma'am? Duterte, Jud. Ikaw, ma'am? Sir, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Ito, tatlo. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Kayo, ma'am. Duterte, Marcos. Tatlo. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Ilan yung tatlo? Oh, tatlo. Plus ikaw, sir. Duterte. Tatlo plus 4. Oh. 7. Anong apat? Kadami niyan. Di, 4 dito, 3 doon kanina. Ikaw, ma'am. Duterte. 5 plus 3. Oh. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Salamat kayo, ma'am. Oh, ito. Sir, thank you. Kaya guys, ito na yung zero mo siya. Sir, mayong to, sir. Sir, bilang. Team Ay, ito Duterte. kasi, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am. Dalawa. Oh, dire pikas kasi ma'am. Klaro kayo ni Ma'am. Ay, Ikaw. Marcos. Ma'am, ikaw. Team Duterte, Team Marcos. Dut. Ha? Duterte. Dalawa. Grabe, kusugat Tatay Digong diri oy. Ito siya, sir. Sir, bilang. Ayun na, sir. Bisi. Okay. Oy, ayaw, bawal. Bilis, nanay. Dito tayo, guys. Kanino pa si Marcos tani? Kini. Ma'am, sir, bilang. Duterte. Duterte. OFW, Duterte. Duterte jud kayo. Hmm. Kaya nakayelo man, abi na mag Marcos na. Wala yung Marcos na ron, wala. Wala na. Duterte na. Very good. Dire. O, diya ta. Salamat. Oh, dili. Oh. Ito kasi, sir, oh. Ano? Ay, ma'am. Mayungod to. Sir, bilang, ma'am, sa darating ho na Mayo, sino yung napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Baba mo yung bitbit mo. Ito. Oh, ma'am. Undecided. Undecided. Aray. Oh, ito, dira, nanood to. Sila bossing, sila madam. Ayungod to. Sir, to ma'am. Sir, bilang po, para sa darating na Mayo, sino po yung kaninong team kayo? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Kayo, ma'am. Duterte, sir. Duterte. Pa rin, grabe si Tatay. Dalawa. Salamat to, sir. Mindanao. Oh, boss, grabe si Mindanao. Ito na yung ano natin, ha. Bisag Manila, uy. Oh, Bisag Manila. Sulit Mindanao, sir. Solid Mindanao, digong talaga. Live, Tatay. Ito si sir.
Sir, survey lang. Sa darating na Mayo, ayong udto. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Salamat sir, mayong udto. Zero pa ni si Marcos. Wala, zero na naman. Sorry sir, sir, mayong udto. Darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ay, grabe. Oh, Sir, si ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa Mayo. Duterte Mitanan. Oh, Okay. Bilang mo kabog niya. Oh, 5 daw, 5. Oh, sir. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Duterte. Ayaw. Hi ma'am. Sir, bilang sa darating na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte, Jud. Duterte yun. Okay. Grabe. Wala man si Marcos, zero man dire. Zero. Sino si Marcos? Luoyaw ni Marcos dire. Oy, dira. Kaya ma'am. Ma'am, ayong udto. Oh. Sir, bilang ni. Oh. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw ma'am. Duterte, dalawa. Ikaw, sir. BBM ko. Dalawa. Kaya siya mo nang gawag. Sir, ano sir? Ano sir? BBM, kaya siya mo. Wow! Ibigay kaya mo. Sir, sir. Pinangi. Bakit Bobby, bakit BBM, kaya bilibili na siya mo. Yeah. Ginagba ko, namalik. Salamat. Psychology yun kaya. Oo, Duterte yun. Siyempre. Reverse psychology yun. Tropang Bisaya, Pambansang Loyal sa YouTube, sir. Oo, tsaka Team LB at tsaka Dabawin nyo. Salamat, sir. May Ma'am, to. excuse lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Sa darating na election 2025, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, grabe. Team Duterte. Sorry, talaga. Lagyan natin. Grabe, oh. So, Naman eto, tayo. Ito naman tayo. Oh. Si Ito, ate, madam. oh, kayo nagpatinog-tindog, yung skillet, oh. Ito, ma'am, si ma'am. Ikaw, te. Ano, ma'am? Ayun to. Team Duterte. Sige, ma'am. Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Ma'am, salamat kayo, ha. Grabe, oh. Okay, sulat natin. Napuno pa ng baba na, ha? Oh. Ikaw, te. Ngisi-ngisi mga Team Duterte, Team Marcos, sa darating na Mayo. Duterte. Ay, Duterte. Kayo, sulit kay tatay diri. Oy, grabe, oy. Sino pa dyan? Ma'am, salamat kayo, ha. Salamat kayo, ha. Ay, grabe, oy. Oh. Ah, grabe ba? Ito sila, ma'am. Sigaw. Ma'am, ayong to. Ate. Sir, Mayroon to, te. sir, bilang po sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Salamat kayo, ma'am, ha. Oh, dili sa sir. Ay, kini. Ato ni. Oh. Sir, ayong to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, oy. Oh, Duterte. Sinanay. Kayo, ma'am. Duterte lang siya. Duterte si ma'am. Sulit si tatay. Di ko Ma'am, ayong to. Duterte, kung pwede dublehon ako Duterte. Ano, ma'am? Pwede Duterte, dublehon ako. Ma'am, kayo. Kayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, kahit 5 boto. Okay, salamat, ma'am. Oh, dito sa One. kanila, bay. Two. Ay, nagpaabot, bay. Oh, Si ma'am. Duterte kami lahat. Po? Duterte kami lahat. Oh, Duterte daw silang lahat, mga kababayan. So, ayan, kaya pala, zero pa si Marcos. Ayun. Ano, ma'am? 50 na. Ano, ma'am? 50 na. 50-50 na? Kaya pala, kasi wala pa, kaya until now, wala pa nakakamuha. Salamat, ma'am. Basta na pala mag-survey dito sa Digos, bay. Saan tayo? Bay. Ayan, oh. Yes, Ito yes, dalawa, yes. ayan, oh. Kaya singisi, oh. Oh, ganyan, oh. Sir, ayun to. Boss, bingog to, boss. Sa darating ho na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ito. Duterte. Oh, sir. Dugaya po rin. Ikaw. Duterte. Ikaw, sir. Ikaw. Duterte. Ikaw, ma'am. Okay. Tatlo. Tulo. Isa, dalawa, Nahilag ng mga adik ka ni. tatlo. Salamat kayo. Mayroon to sa inyo. Ayos. Si sir. Sir, ayun to. Ayun to, sir. Kini si sir. Sir, bilang. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Sa senatorial lineup. Duterte. Pa rin. Salamat, sir. Ayun to. Ni tatay di kong bay. Oh, yan, oh. Si ate. Kini si ate, oh. Okay, nagsikik cellphone, oh. Te, mayroon to, te. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Team Duterte. Team Team Duterte. Duterte. Ikaw, te. Kayo, te. Duterte, marami sila doon. Doon tayo, bay. Bay, ang pangalat mo sila, bay ba? Sa bake shop. Sa bake shop. Dali lang. Survey lang naman eh. Oh, dili lang. Oh. Kanino kayo sa darating na Mayo?
Team Duterte, Team Marcos. Ikaw. Ilan kayo dyan? Duterte! Oh, dito Ah, ilan? Lima. O sige, pakita. Ayun. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Salamat kayo. Kaya pala, lakas nyo dito. Oh. Salamat magandang hapon na ba? Hello ma'am, ayong udto. Kayo, taningin ko kayo. Oh. Saan kayo? Duterte. Kami kung tatanungin mo, Duterte kami. Okay, Pero kayo, Duterte. Duterte. Sundo. Nakasundo tayo. PDP. O PDP, kayo ma'am. Duterte pa rin. Duterte. Duterte. Okay. Ma'am, salamat kayo ha. Salamat. Ma'am, ayong udto ma'am. Pwede sumali sa survey? Team Duterte po, team. Mindanao, Duterte. Ayan, Team Duterte. Duterte talaga sila. Mindanao, Duterte tayo. Ulit. Oh, Mindanao, solid. Mga kababayan, Duterte. Ma'am, may udto ma'am. Survey lang ma'am. Ano po? Duterte. Duterte daw si ma'am. Okay, salamat kayo ma'am ha. 2, 4. Ang laki mo, gawin nyo. Ma'am, ayong udto ma'am. Baka pwedeng sumali sa survey. Pwede mag-survey, ma'am. Ma'am. Kayo ma'am. Yan. Duterte. Kayo ma'am. Duterte. Dalawa, Duterte, isa. Duterte. Dalawa. Duterte. Kayo ma'am. Yes, Duterte. Duterte. Ay, mo na mong manok sa mong kinabuhi. Ayan. Salamat kayo. Ayong udto sa inyo. Duterte, Junior Teresa. Babait nyo naman. Ulit Duterte. Oh. Naka-smile sila ba? Tatlong Duterte. Ay. Tatlo. 1, Ito. 2, 3. Grabe. Sir, ayong udto sir. Survey lang. Landslide. Sa darating na Mayo, Duterte. Kayo sir, mga pwedeng sumali sa survey. Duterte, dalawa. Duterte, dalawa. Mapupuno kayo part 2. Wala malang sa Marcos. Ano ka naman yan? Ang haba, dami pala tao dito. Ma'am, ayong udto ma'am. Survey lang to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, sir. Kayo ma'am. Duterte. Duterte, dalawa. Ikaw, ma'am. Duterte. Ma'am, salamat. Tatlo, bay. Okay, dito. Grabe. Oh, sana, kini. Lagi mo mga pagkaon bro. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. 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 Oh, yan. Upat pa sila. Upat pa Isa, yan. dalawa, tatlo, apat. 1, 2, 3, 4. Oh, dalawa. Kini. Kayo ma'am. Duterte. 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 masulti ni mo ka Marcos. Isa. Adom na. Ikaw, sir. Duterte lang ko. Ikaw, sir. Dalawa. Oh, Itong panahon ni Marcos, ang kamaan ni Bongbong Marcos kay dagan mamatay ng mga Pilipino. Kay Marcialo. Marcelo, no? Oh, di na tayo balik. Gusto Dito mo balik sa'yo. Di na tayo Kay balik. Duterte ta. Duterte ta. Kay nawala Salamat. ang mga dragon, mga Correct. kawatan, namatay, kawata, wala na. Kay Karon, Marcos na. karon wala. ibalik. Balik na. Balik na po. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Wala. Oh, dito. Ma'am, ikaw. Wala. Duterte. Okay, Duterte. Ala, grabe, Duterte. Ay, okay. Ayan, tatlo, ayan, oh. Ikaw po. Sir, bilang. Duterte. Kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ma'am, si ma'am ito. Ma'am, ikaw. Duterte. Duterte. Si ma'am. Duterte. Duterte. Ay, Salamat. Salamat kayo. Thank you. Solid, bay. Hello ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ngayon natin Duterte. Sir, ayong ito. Survey lang sir, para sa darating ko na may Team Duterte, Team Marcos. Ikaw ma'am, survey lang, survey. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Team Duterte. Kayo sir. Parehag yapon. Salamat kayo ma'am. Sir, thank you. Okay, ito na. Lagay natin dalawa. Team Duterte gihapon. Oh, diri. Mag-experiment diri. Assalamualaikum, ate. Mayong udto po. Sir, bilang sir. O, para po sa darating na Mayo. Team Duterte, Team Marcos po. Ikaw ma'am. Duterte. Ikaw ma'am. Ala, grabe. Ikaw sir. Duterte. Sir, ikaw sir. Si sir na. Tatlo, ikaw ma'am. Pareha, apat. Okay, lagay muna natin. Apat ha. Okay, una apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Salamat kayo. Ay, grabe, oh. Dito City na ito. Hello ma'am, may hapon. Survey lang po.
sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Kayo, sir. Duterte, tatlo. Tatlo. 1, 2, 3. Ang bilis mag-survey dito sa Digos ba? Kaya salamat kayo. Ma'am, ikaw, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Duterte. Kanang duha dia, kanang duha. Ang dua. Oh, Duterte daw. Oh, dalawa. Gumulo yung pangingge. Duterte na Duterte kayo. Tatlo daw, tatlo. Grabe. 1, 2, 3. Wait lang, bay. Hello po, sir. Sir bilang sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Po? Kayo, ma'am. Duterte. Anak, kita ka na nila ba yun? UK ko na diskilid ba? Gada. Oh, sige. Ma'am, sir bilang para sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, ma'am. Dalawa. Dito. Magtanong. O, sige po. Sige. Ikaw, ma'am. Sa vlog po kami, vlog. Opo. Kayo, ma'am. Team Duterte. Duterte. Kayo, ma'am. Idol niya si Duterte. Kayo po. Idol Duterte. Ay, grabe. Tatlo. Ma'am, salamat, ma'am. Sulit tayo sa Tatlo. O, tatlo. Grabe, oh. 1, 2, 3. Ayan. Oh. Sir bilang, sir. Bilang, sir. Duterte na. Kayo, ma'am. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Ay, grabe. Okay, lagay muna natin. Baka makalimutan ko ba? 1, 2. Hilag ka po si Kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Okay, kayo, ma'am. Duterte. Tatlo. 1, 2, 3. Wala may Kayo, ma'am. Duterte. 1. Ma'am, kayo po, sir, bilang ito sa darating na Mayo. Team Duterte. Duterte. Kayo, ma'am, ito si ma'am, oh. Wala, umalis na. Salamat po. Salamat. Ma'am, hello. Ay, tama. Hello po. Ay, tapos na pala to. Duterte. Duterte. Wala na. Bangag yun eh, bangag. Ano? Wala nang Marcos, bangag yun. Magaga. Ma'am, ayong udto sa inyo. Ay, ka ba? Wala nang Marcos, pagkatin. Sir, bilang. Duterte. Sino, tapos na to eh. Duterte talaga to si ma'am eh. Isa lang kasi tapos na to si ma'am. Salamat kayo, may hapon. Oh, 21 minutes. Ito pala sila. Oh. Ma'am, ayong Hindi udto ba ma'am. survey lang, ma'am? Sir, bilang po, Team Duterte, Team Marcos sa darating po na Mayo. Duterte. Kayo, ma'am? Pwede magsulod? Pwede. Pwede. Oh. Oh, survey lang na, survey lang. Sir, bilang po para sa darating na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos. Si Duterte. Duterte. Kayo, ma'am? Duterte. Ay, grabe. Dalawa. Ako, yung kay kong Duterte. Ano po? Duterte. Ako sa unang kuan. Kanang, isa ni ay, ng panya. Salamat kayo. Salamat kayo. Grabe, ang lakas. Zero nga, ma'am eh. Zero si Marcos, oh. Sa survey. Oh. Pangalawang survey na to, ma'am. Salamat, ma'am. Saan tayo? Saan pa masaya? Paano masaya dito eh? Ma'am, may daanan, may napang liho kan diri man pangadto, ma'am. Dito, tapos pag gusto nyo pumunta dito, marami din tao doon. Sige, salamat. Bay, paano na po tayo? Salamat kayo, ma'am. Pakaliwa daw, bay. Pakaliwa na tayo. Ma'am, salamat kayo, ha. Salamat, Yete, ha. Dito tayo sa... Diyan. Oh. Sir bilang, sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte, dalawa. Ay, ma'am, ayong udto. Duterte. Ano po? Duterte. Duterte si ma'am. Ma'am, sir bilang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Kayo, ma'am. Wala. Ma'am, sir bilang sa darating na Mayo. Wala. Ayaw. Excited. Ikaw kay Muslim, wala? Ayaw, busy. Busy yan. Sir, Sir. ayong udto. Sir bilang para sa darating na Mayo. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Salamat kayo. Sir, si ma'am. Ay, ma'am. Ayong udto, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo, ho. Duterte. Duterte. Sir. Salamat, ma'am. Oh, ikaw, sir. Team Sir. Marcos, Team Duterte. Duterte, Laras. Laras. Grabe, oh. Isa. Ubos. Salamat kayo. Pwede. Straight to. Straight. Oh. Muna pa, diri? Nandun tayo sa kabila. Dito sa kabila. Palabas tayo. Salamat kayo, sir. May udto. Ay, sorry.
Ma'am, salamat ha. Ayong to sa inyo, sir. Survey lang mi, sir. Survey lang, sir, ma'am. Para sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Duterte kayo, sir. Pariha lang, Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Kayo, Duterte tatlo. Sir, salamat, sir. Gamay na rin kulang, bay. Ha? Gamay na rin kulang. Mapuno na pa ng part na to. Ma'am, ayong to, ma'am. Survey lang ni. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Siyempre, Duterte. Duterte. Laban. PDP Duterte. laban straight. Yes. PDP. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Nasa ba dire? Dire? Sounds na. Dito. Ayong to, ma'am. Survey lang, ma'am, sa darating na Mayo. Duterte, Jod me. Duterte gyud. Duterte yun. Wala, paglubad. Ma'am, kayo. Duterte, Jod. Sa darating na Mayo. Duterte. Duterte. Grabe. Sir, mayong to. Sa darating na Mayo ho. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Napadire. Sir, salamat ha. Ang tunay na. Asan mo itong paingon? Oh. Dire, tabay, direkta. Kaunti na lang naman eh. Kunti na lang, dito na tayo. Oo. Hi ma'am, mayong to. Survey lang ni, sa darating na Mayo, sino yung napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte, salamat ma'am. Ma'am, sali saglit sa. Kaya ka, Duterte? Yes. Oh, Duterte daw siya. Umabol pa. Ito na muna pita, pero naan kapitan ito ba? Hindi, patapos na rin eh. Patapos na lang. Isang batch na lang, isang batch na lang. Ma'am, mayong to ma'am. Pwede survey ma'am. Sino po yung napupusuan po ninyo sa darating po na Mayo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Si ma'am, Duterte din. Dalawa kayo ma'am. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ma'am, salamat ma'am. Ma'am, ayong to ma'am. Sir, pwede survey ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Solid Duterte. Solid Duterte daw. Salamat ma'am. Ayong to. Ma'am. Dire. Boss, pwede survey boss? Sa darating na Mayo, kanino ka? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Salamat boss. Salamat, sir. Okay na. Bye, dire na tagaling sa ano pala no? Wala na, ikot ka kahit tapos. Salamat kayo. Wala may kakuha, zero man. Tulo ni Kapits. Pambansang Loyal. Tropang Bisaya. Okay, Ate Melvin. puputulin na natin maya-maya. Standby lang kayo saglit. Opat, ikaw po. Dan na dire, mag-ending na ta. Mag-ending na ta. Puno naman. Tama na yan. Pangalawa na yan eh. Okay. Isa pa. Ma. Natanong na lahat yan. Sinaw. Ano daw? Ano sir? Ano ma'am? Salamat. May habol pa ba isa? Doon ka kay Mark. Okay, mag-ending na tayo. Saan ka na mag-ending? Dire. Wala. Ikaw ma'am. Natanong na kita ma'am. Wala pa, Duterte daw siya. Okay, mag-end na tayo. Hawakan niyo muna saglit. Ako Punta na. dyan kay Madilim. Okay lang ha? Dire. Doon ka. So ayun, tapos na ang ating part 2. Ang bilis po rin yung ano. Okay mga kababayan, ay ito po yung part 2 po natin. So, sa Team Duterte, Team Marcos po, ito po, bibilangin na po natin kung ilan yung nakuha ni former President Duterte at kung ilan naman po yung nakuha po ni Marcos dito po sa Maydigos, mga kababayan. Ito po yung nakuha po ni former President Duterte. Bilangin natin, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 155. Ito, 155. At saka si Bongbong naman po ay 0. So mga kababayan, ito po yung naging resulta ng survey natin dito po sa Digo City. Nang nakuha nga po ng team ni former President Rodrigo Roa Duterte ay 155. Ito po, 155 at ang nakuha naman po ni kasalukuyang President Bongbong Marcos ay 0. Walang bumoto dito sa kanyang team. 0 po.
At kay former President, sa PDP po ito, 155. So, alam niyo po, no, talagang nakita po natin kung gaano nga po talagang kasulid. Simula noon hanggang ngayon, ang mga from Mindanao kay former President Rodrigo Duterte. Alam niyo mga kababayan, ito po, isa pa itong ginawa po nila, kay pagpapadala po nila kay former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague. Alam naman po natin na ginampanan niya yung trabaho nila, buong puso, ginawa niyang lahat para sa inang bayan. Pero ang sinukli po ng Marcos admin kay former President Rodrigo Duterte ay walang iba kundi ang pinadala po siya sa The Hague. Kaya ang kanyang nakuha dito po sa Mindanao, 0. Ang kay former President Duterte, 155. Grabe no, sa 155 katao na tinanong natin dito po sa Digos. Actually, part 2 na ito at sa part 1 naman, 0 din po siya. At ito naman po, 0 din siya ngayon. So mukhang sa part ng Mindanao, mukhang hindi talaga siya makakakuha dito ng boto, mga kababayan. 0.